زیادہ وقت نمن بکہین وشو بکر خدا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس گئی ملائک کس گئی ترے آخرت کس گو تقدیر کس گو مرنا پت زندگا سن کس گو ستم رود آمنت اللہ ملائکتی و کتبی کتاب مانی کس گئی سات کی امشی اس مومی زبانی من کہن خاص نفرن تری فکری علمان امن شیس ونا عقائد قطعیہ کیا شونا یہ لفظ اگر توی تی ونیو عقائد قطعیہ قاف توی عین یت ہے عقائد امو کو معنی چھ یہ امو عقیدو مز اگر اک عقید تے کام رود مسلمانی مان تا آز ون بے امو شیو مز توی ستو مز اک عقید چھ امو مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام مانا یعنی اگر کان شخص سوری دین مانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات چن مانا کہ چاہے سے جماعتی اسلامی ایسن دیوبند ایسن بریلی ایسن شیعہ ایسن سنی ایسن آل حدیث ایسن یم ساری چھ رلت مانا یسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مانی کی ساسے چھو خارج اسلام کافر سے کیا چھو خارج اسلام کافر ایسد اگر سے مسجد آئیس ام سے مسجد آسن چھا مانی تھاوا کافر ایسد اگر سے نماز پاری سے چھا مانی تھاوا سوس اگہ دو وش میں کتن کاتن مسئلہ احتجاج اس مسلمانوں پر نماز تو سکھ اخ تہ کھڑا پتکن نماز میں دتھے پہ ماہ رمضان وش میں آرمی والے افطار پارٹی تھمت پتہ آرمی وول اخ تہ کھڑا نماز پڑھان آرمی جرنل خبر کرنل سنگھ اس کا ناو کن جرنل سنگھ سہ کھڑا اللہ اکبر کرت مطلب یہ ہے وہ ایسے ہی چوائس کھڑا ہو سکتا ہے لیکن ایز پر لا آف اسلام اینڈ لا اباؤٹ دی صلاح ان دا ہولی قرآن اینڈ سننا قرآن و سنتس من جس نماز خاطر اہم چیز سن ایمان سے کیا چھو اگر کرنل سنگھ جرنل سنگھ کھڑا گو کن جائے سو گو پنی شوق سے تمس ہکو نس ونت کن جائے گو ہند کھڑا کن جائے بت سے تل فوٹو تہ ست آج چھنا سیلفی رواج ٹھیک ہے احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ تے ام سن سورے خاندان چھ سیلفی اپوزٹ بت چھس تمیک نال دیوان مگر یہ کیا چھ یتت ویڈیو با اگر ون ون ویڈیو من لگیو کہ دبن اے بڑ کاگی چھ کران کاگی کیا چھ مس تگان وہ چلتا ہے اب آپ کے یہاں سب کچھ چل رہا ہے ہم بھی کچھ برداشت کر لیتے ہیں چلو ٹھیک ہے مختلف ہی مسئلہ یا تو گنجائش ہے کیسے لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے خاندان فوٹو کے اپوزٹ ہے میون مرشد سیدی اختر رضا خان تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ امیش 1.5 کروڑ مرید کوتا لیکن 1.5 کروڑ مرید ایسے نیر اباوٹ شیت وہر کرتن اوتر وصال شیتن ورین منز آسنے کن تی جائی ویڈیو انٹرویو دیتمت کی گورنر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم صدر وغیرہ تم لیٹر سوزائیں دیتے ملاقات تم ورن نہ ایشن ہمارا کام ہی نہیں ہے اس سے ہمارا کام ہم مذہبی انسان ہے ہمارا کام آپ لوگوں سے ہے ہی نہیں باقی آپ کا کوئی کام ہے تو ہمارے آفس پہ بھیجو اگر شریعت کے متعلق ہوگا ہم بتا دیں گے وانچم بنیادی مقصد چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس معامل تو امی خاطر ضروری عقائد قطعیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کس انکار کر سچن مسلمان نماز خاطر کیا ضروری ونیو توجہ دبی نماز خاطر ضروری ایمان کیا ضروری ایمان ایتس کالس ایمان آس تیتس کالس چلنے مین یہ گزارش کہ ونی حضرت قبلہ ربانی صاحب فرماوان کوتا ٹائم ون میت رود سے یاد کی یس نماز زنت مانت ترائی کتس کالس سزا 2.6 لچھ وری مگر یہ نماز تران وول چھ میون مرید تی 2.6 وری
شیت لچھس زکرور شیت لچھ وری کز زکرور شیت لچھ وری یس دینت من نماز ترائے امس سزا جہنمس مگر بہس یوتا ماشاء اللہ بے فکر میون مرید ٲسِتھ چھُنہٕ نماز پران کی صرف گوس میں چندس رۄپیہِ دہ تراؤن تو ایسی پیری مریدی کو اہل سنت والے ڈیلیٹ کر دیں اہل سنت والے اہل اعتقاد کریں اس پیری مریدی ڈیلیٹ تہی یا اتفاق نہیں یا اتفاق مشو ونن تو خوش گسوا ناراض گسوا ٹھیک ہے مشو پنس کارس ست می کیا کار چھان چھ چھان کام کران بیاکھ روزتے نسن وول روزتے مس ونا ہے امس چن سجا کین س نچا کین س گئی چھان کام خارس چھ خار کام پوج ونتن ہے امس چھ پلو دزا یہ گیا نہیں امس کین مگر خارس چھ تیت مز ادھر بیٹھ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں یہی کہتا ہے آپ خوش ہوں یا ناراض ہوں ہمیں آپ سے یہ بات کہنی ہے ایسی پیری مریدی کو ڈیلیٹ کرو پیری مریدی اگر کرن چھو تیل کریو تسی پیری مریدی یس ہشنو حضرت رسول اکرم وہ آنا تو مرید کیوں سوس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ایک دو چھو ٹوٹ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما صحابی آو امی صحابی سوس سنسنز وج لگت کیا سلگت تعلق بالرسول رسول اللہ سویت کیا تعلق ہو سیمن سانین جوانن پائز کان کھولی تھی کات بوزن سن سنز وچ لگت رسول رحمتن فرمونس دبنس میان صاحبی یہ حرام لاگن مردن چھ سون لاگن فرمان صاحبین کڑ وچ نیبر دزن درت سن سنز وچ میں باسا اس مارون نوز بلا پیری یا تراون پیری مگر سون تراون اول یا تراون اس پیری اشن پیر ضرورت مگر سن تراون کی صاحبین کڑ سن سنز وچ نیبر دزن درت باقی صاحبی وچس دبس ونی تو یہ گھر توت لاگن زنان دبن نا یہ چیز نفرت کو رسول اکرم ستل نہ بتود کی یہ اس تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گئی پیری مریدی بیعت یس بوزا اسو تو مولانا عبدالحمید نعیمی صاحب نش بیعت معنی گو عہد و قرار تمو کور عہد و قرار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سید خدا سید اسز مانو چونی ایمو ونو سون چن لاگن سون تروک دبا شراب ایمو فرمو شراب چن چون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرب کلچرس مدو شراب عام شراب کو ختم اچانک گئی نورینی ڈائناسٹی یاتس ونو نورینی قبیلہ آپ کو کھڑا ہے دیر بیاک صاحبی شو امیر المومنین حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ وشو تعلق بالرسول کیا شو صلی اللہ علیہ وسلم فرما ایک دو شی وضو خانس میں بیت کہ یار برادر تیشز باقی سوچ دما عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ لوگ پانسی سوچ اسنے کیا لوگ تبسم فرمانے اما یارو پرسل دبا ہے امیر المومنین کان جوگ وہ گوئینی یا پیٹ اسو اسنو کان عجیب معاملہ گوئینو توی کات پانسی سوچ اسان دبا نیو بنا شستو ہم بابت جوگس پیٹ اسان یا باقی معاملس پیٹ کات چی یہ کہ ایک دو وش میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس یہ تشریف فرما یہ جائی وضو کرنے خطر تمو کر تبسم ویل ببی اٹھوز آج یہ مپیو پانن حبیب یاد موک استن استن سیا مت استن مپیو یاد بسوچ بکر یہ سنت ادا تبسم کر یس تبسمک سنت کر ادا نمازن ہند کوتا کر زکاة ہند کوتا کر اہتمام حجک کوتا کر اہتمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید یس تعلق چھنا تعلق اگر مولانا ربانی صاحب قبلہ یا سجاد اشبری صاحب قبلہ یم اگر ون ونان دیوبندی اس دیوبندی اس کڑو شرف سو 14 جوان گسن کھڑا نعرہ تکبیر اگر ونو اہل حدیث اس کرو منگ اہل حدیث اس پڑھراو زنگ 10 نفر گسن نعرہ دین خاطر تیار دبن ہے سون مولوی چھ شیر یا چھ سبحان اللہ گزان کیا چھ سون مول لیکن یہ مولوی مسجد میں پران نماز پران امامت کران یہ نعرہ دین وول چھ آسان تت موجود
یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. ہم اپنی قوم کو کب تک شاباش کرتے رہیں؟ غلط کاموں پہ شاباش مت کرو، ان کو تھوڑا سنجیدگی سے قریب لا کر محبت سے کردار سے. اگر میری بات تیز ہو رہی ہے تو ربانی صاحب محبت سے لائیں، میری بات تیز ہو رہی ہے سید اظہر صاحب ان کو پیار سے لائیں، لیکن لائیں تو مسجد میں، لانا تو مسجد میں پڑے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آو صاحبی نابینا صاحبی گو یمس نابینا چیز ونا یمس نے چشمانی مبارکن ظاہری گاش آئس باطنی اس تمس تیوتا یوتا نو سون ظاہری چھو، لیکن ظاہرن اس نے گاش کہیں تمس ونا نابینا. نابینا ان پرس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاز چھو تکلیف تو چھو پائی مسجد دمن راز رٹت ہکا مسجد وات دوانس تت پہ وات دبنا تیل چھو واتو سان چھو آسان وچھو گیون چھا جائز کہ ناجائز ات پہ چھو علمن اختلاف. اڑ چھو ونا گیون چھو جائز، اڑ چھو ونا یہ جائز. اعلیٰ حضرتن فرمو یہ چھو جائز مگر کہیں شروط چاہت شرط سہ شرط چھن کشمیرس من کن تی جائے. توے چھس نہ بد گیونو قائل یہ ممبرس پہ ما آسن کہ مولانا بوزان بوزت تہ اگر اوتر بہ ویڈیو اخ وچان تات پہ مولوی برادری گیون وٲلۍ مولانا اہل سنت اعتقادک مولوی صاحب اس کتنی کمرس من بہت گیون وول گیوان تم گیوان ممکن تم آسن ہاتھ پارٹی ست ونان یہ جائز. بہت احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صاحب نس نظریات ست اوے چھس نہ بہ گیون بوزان تہ تہ چھس ونان مہ بوزو مگر بہ ون کت گیونس پہ اگر بحث کرو زیادہ کھت زیادہ نیری یہ مباح. کیا حضرت توجہ زیادہ کھت زیادہ کیا نیری مباح چھ ونان یت نہ ثواب چھو نہ چھ گناہ. اگر پت زیادہ کان قوی مولوی آس دل اندر اس نا ملا قوی یعنی شہید کرنا ہے سرمد رحمت اللہ علیہ اگر تیتھی کان قوی مولوی آس یہ سرمد شہید کل کر الگ وجود نش کر کیا ونان سرے الگ پتہ اگر سہ بحثی کر توت واتن مستحب تام تم ہیور ہیکہ کھلت مستحب لم لس کرت اگر گیون واتناو تہ سہ کوت وات مستحب. اس بچن گژھن ایکسکرشن دارالعلوم قریشیا شیری بالا کن مے ون محتمم صاحبن دپن یمن کر کن نصیحت مے ون تمن مے وچ اکثر و بیشتر ییٚلہِ أسۍ ایکسکرشن پہ واپس چھ یوان مولوی تہ چھ آسان تھٔکمٕتۍ طٲلبِ علم پتہٕ چھِ یِم ونان کٔرِو سا وضو پرو نماز أڑۍ چھِ ہور آسان أڑۍ یور آسان أڑۍ ونان بہٕ پرٕ وٕنہِ أڑۍ ونان کتہِ تہِ نماز کوٚت گژھان پران چھ مگر وۄنۍ تھکاوٹ چھ آسان شاگرد چھ کھۄژٲنی مولوی صٲبس بہٕ اگر پننس شاگردس ون نیر پرچہ نماز بہٕ پرٕ ٹھہرِتھ تٔمِس چھا ہمت سہ ون مےٚ نہ حظ وتھ حظ مےٚ ووٚن تٔمۍ ایکسکرشن کرُن چھُ نہٕ گناہ تہٕ نہٕ ثوابٕے البتہ نماز ییٚلہِ تراوو تیٚلہِ چھُ ایکسکرشن بنان حرام. نماز چھ فرض اتھ کوٚت آو بُتھِ نماز ترک گژھنُک سبب کیا بنیو ایکسکرشن تیٚلہِ بنیو ایکسکرشن ہُتھ پٲٹھۍ اوس ایکسکرشن سہ اوس مباح گژھو چکرا کرو تازہ کرو اور یور وچھو خدا سُنٛد مخلوق خدا سُنٛد قدرت یہ اوس مباح. جانا نہ سواب نہ جانا بھی ثواب گناہ نہیں ہے مگر یل ایکسکرشن گو پان تھکرون کھپتن ہیوک نہ پرت کہین یہ ایکسکرشن بنیو زوال. ادھے پٲٹھۍ اگر گیونس لمس کرت مستحبس تامت تہ واتناو لیکن مے ون تو مستحب تو فرض پان ون برابر مچھ یار برادری مز یتھے پٲٹھۍ بہٕ چھُس تہنٛدِ گرِ اکہِ دۄہ گیونا چھُ خطرناک چلان مےٚ تھوٚمُت بیٛاکھ کمرٕ کیٛازِ ییٖتِس کالس نہٕ مفتین سۭتۍ یار برادری تھاوو یِمے مارن نا مےٚ تہِ کٔرٕکھ دعوتہ مےٚ چھُ اکھ عادتھا مایکہِ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ سخ روب داب کران مگر پتھر ؤسِتھ چھُنہٕ مےٚ ہمتا روزان مےٚ چھُ یہِ موٗڈ خبر اتھ کیٛاہ گژھان خبر یِہُنٛدٕے روب چھُ ما گژھان کیٛاہ چھُ اکھ گژھان کھۄژان چھُسا تہِ چھُنہٕ مےٚ فکرِ تران پانس تہِ کِہیٖنۍ مایکہِ پٮ۪ٹھ چھُ گۄڈٕ وٕلٹہٕ موٗڈ آسان بہٕ ییٚلہِ پتھر وس بہٕ آسہٕ یِہوٚے کیٛاہ بالکل رب تمو تھوٚوُس بہٕ بیٚکِس کمرس منٛز وٕچھُس بہٕ کیٛاہ چھُس کران پرٛٮ۪تھ أکِس چھِ آسان پنٕنۍ کیٛاہ چھِ ونان ٹایم ٹیبل مےٚ چھِ نماز ٹایم گژھان بہٕ چھُس پران نماز 5 نفر چھِ مےٚ سۭتۍ جماعت پران مٔتۍ جماعتہ کوکُن تِم حظ چھِ کباب تہِ کھٮ۪وان گۄشتاب تہِ مگر مژر چھِ تِمن نمازِ منٛزٕے یٲتِس کباب تہِ کھٮ۪وان گۄشتاب تہِ کھٮ۪وان کٹھ تہِ کھٮ۪وان کۄکُر تہِ کھٮ۪وان مکان تہِ بناوان زنان تہِ کران سورُے کینٛہہ مگر مژر چھِ
صرف اکسی چیز من سکات من نماز پرنس من تو نہ پرنس وشیم اور بشس پران نماز مثلا نفر ژور پران وہ ما ایک بے من ونت کا دپان اک دو اس رودی پیوان اکس جائے شرط گندان تاس یل مولوی تھک دعا کر یل رودی پیو دپان پت ونک شرابن دپو تلا تہ تہ کرتو ٹرایا کیا ونو تہ تہ ونتو خدا دپان شراب تل ات ات بڑ دپو خدایا اس پائی ژنیک اس جانمس اس پائی ژنیک اس وہ اس کیا اس پائی ژدیک سزا اس ترات رود دپان رود خطرناک وہ کس گو پتنا دپ مولوی بیچار یہ اور یور اگر تھی وچو نا اتھے تھی گوگرس نا کرک لاگان اتھے پہ مولویس کرک یہ ہر سائڈ سے پھنس جاتا ہے سوچ تہ ہمس پھسرائت نسن وول تہ پھسرائت بہ کر تھی گزارش یل بہ نماز پران اور یور ام پران نماز کہین وہ چلو ام بیت گون سحرک وقت ووت تہجدک وقت ووت گون گو بند امو رٹ لیو پہ دپک وہ ووت سان نماز ہند وقت کمیک مین گزارش گون مباح یا اگر لمے کام بہ ہیکو توتامت واتنائت کی مشن تیوتا علم کی اگر وہ علم وول لمے یہ چنگمک پٹ یا پھک بستورک پٹ زبردستی یہ واتنائ مستحبس نماز کیا فرض سنس کشمیرس من راتس آسان گون ہفتن تہ ڈیلیٹ شام تہ ڈیلیٹ فجر نماز ووت تم ساتن واتان نماز وقت لینک تال کت من تو مے باسان اگر مے بیاد بھی گس یوت گونا کرتو بند یوت گونا کرتو تو شو ات جوان چلو ورا یوت گونا کرتو بند گون کلام گون کلام چنا کلام بایولوجی وول کیا پر سپریا میتھ سبجیکٹ بایولوجی سٹڈی کیا بایولوجی کرا کن میتھ اگر وہ تم میتھ لوگ پرن بایولوجی تھون تاکس پہ سہ کیا گھس پگہ سہ کیا گھس سہ بوزت گون پرن اسی نماز پگہ یل معاشرس من حساب آس تتہ آس گونس حساب کی حساب کت ات پہ بایولوجی وول پرن بایولوجی پورن میتھ یہ کوسچن آو سہ آو کنسرن بایولوجی آو نا ام ہیوک نا لکھتی یہ کیا گو یہ گو نا فیل حساب کت نماز کن گونس تو شنا تعلق بالرسول تیل علماء ونان تیل بوزتو کلام اگر ات ست آمت گون ونان یا ڈول تہ ست سارن تہ ست انسٹرومنٹس یت ونان تم آس ست یہ کلام اگر ام ورائے تہ پرو ہیکو پرت ٹھیک مگر امیک مطلب گو اس کلامس مز کی اس کنان دا سوز کیا ونان کنان دا ات پہ میں وچ اکس جائے گاڑی من چلان ریکارڈ مولوی صاحب گاڑی مز بہت ام ترو نندرا تاکہ لوکن تر فکر مولوی بوزان اش کن کان اگر بند تھائے تیل ونو مولوی بوزان مے ون اک دہ ڈرائیورس أکس مے یہ ریکارڈ کر کا بند کن گاڑی رکاو بس پتھر دپن بس پتھری خدا کی قسم تم سنزی دری پتھر ترونس تتی مے ون مولوی کرک مز بند اس نے بولا نہیں اتر جاؤ میرا آپ سے نہیں آپ دیم کگ نفر مثال مے بیو پتھر وسن میون رول اس پتھر وسن ہم سن رول اس ریکارڈ بول ایسے ہی میری گزارش ہے تعلق بالرسول کریو پور فرماوان اخ امیر ترین جوان آو امی سے شوبوین پلو لگت بہترین بادشاہی لباس لگت یاو در خدمت رسول اللہ مول کوٹ گری یلی نبی رحمت نشاو ام پور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول
مالس لجس پائی امیر مالس یا سے بنیاو ایماندار یا سے بنیاو فرمان برداری حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ام سندس گرس اس نوز باللہ زید رسول رحمت سوئی یل یہ فرمان بردار نبی بامتس ہم کور گھر سے بے دخل مال کور نچو گھر کلمہ پرنس پہ کیا کرن فرمان یہ آو یہ منجی تراوان نیندر میچ پہ گھر شما قالینس پہ امس ژھنمت پلو لگت یل یہ اور پکان یور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر ترائت دپان میانو صحابہ دیو نظر میون محبت کت پہ کھنج کران امیر سند مول امیر سند نچو بے دخل کور مال بادشاہی لباس پتر ژھنمت پلو کیا چمس لگت امس شہزادس بادشاہ جنت کس شہزادس کیا ژھنمت پلو لگت دپان میون محبت کھنج کران میون محبت غریب بناوان میون محبت مفلس بناوان میانس محبتس من تھیو ہمت میانس محبتس من تھیو تو آپ ہمت کرو اگر وہ تہ روٹمت چھو ماشاء اللہ تعالیٰ کرن تہ نصیب مت کرن نصیب دامنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا انسان نے داغداری رسول اللہ وہ اگر اس آمتی چھ یا جماعت حصص یہ سن خوش نصیبی بہ ونہ وہ کریو ہمت ناجائز ونیو ناجائز جائز ونیو جائز شاباش مہ کریو چمن چیزن بہ عرض کرا یم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہندس اسنس تھاون برقرار تم سند نماز کوتا تھاو تم سندس وضو کرنے کس طریقس کوتا تھاو تم سندس لباس لاگنے کس طریقس کوتا تھاو کھان چن کس معاملس میں کوتا تھاو ٹھیک ہے بکر تو گزرش حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن صاحبزاد یہ اک دو گرس پہ پکان وات یپر ام ٹھٹ پن سوار یپر کنڈو مز زانڈ یپر وات کلیر یپر زانڈ جنگل امنی پن سوار زبردستی جنگل مز پت درو بت بی وت پہ ہم یار برادر یم امس ست تم گئی سدے وت بت آئے تم عبداللہ ابن عمر اس تو نے فکر یہ کیا ماجر یہ کیا گو یہ کیا گئے تریت زبردستی سوار دبرس تران چھ مسئلہ کہین با اس اک دو سفر کران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھٹس حبیب سج یپر پن سوار پت پھسائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صادر مبارک بردہ مبارک پھساس کنڈس ٹھٹ حبیبن اون سوار پہ پتھر تشریف پت مترون پن صادر کرن یل پت درو اپر آز نا چھ تم معاملہ کہین مگر بیل یہ ووتس اچانک آو می ذہنس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوے میں سوچ آز کرا بہ تم سند یہ سنت یہ تاز کرا بہ پن محبت پت ووت یہ پتھر ام پھسرو زورے کنڈس ست پن صادر یہ صحابن شوق محبت رسول اللہ اس گئی بدنام اہل حدیث وول کران تمن اختلاف اس کرو تی قیامتس تامت تہندس غلط ست اختلاف دیوبندین ہندس غلط ست اختلاف جماعتین ہندس غلط ست اختلاف مگر یہ تم ٹھیک ونن تات ست ما کرو اختلاف تات ست کروا مثال اگر کہاں ون محبت رسول اللہ گونی نماز تراون کہ تمے پوز ون اتت مارون نا اہل حدیث اتت مارون جماعت دیوبند وغیرہ اتت یہ پوز ونان بے نماز سن محبت درکار کہ آمد محبت کس ڈیفینیشنس مز مین گل بہ ون پنس تک آسان مجرئی کی بیا گو شریعت کیا فرمان شریعت تقاض محب یس آسان محب گو محبت کرن دپان محب کوشش کران امس محبوب سن مرضی گھے پور ٹھیک نا ام سن محبت محب یس محبوب خواہشات گن پور گھن سنس محبوب خواہشات کیا اپ ونو نا کن پوز تلا تلیو اتھو کتیا تھی موبائلس پہ ون نفر فون کران ٹھیک جلدی آسان ٹھیک واتن 9 بجے واتن ٹھیک شالٹے مگر دونی 9 درات سے کھائے ٹھیک ون کس منٹ ووت آری پانتن ٹھیک نفر ووتس یہ مس 1 منٹ لگ بہت یہ ناربل یہ پوز کن اپوز تو یہ بتاؤ مجھے میرے محبوب کی خواہش تو ہے کہ ہم سچ بولیں گو ناراض نفر گو سیدھے شوانن حضرت باز ووتس یہ اگر تھی ونیو بیم اگر نہ بنیر تیل واپس اگر تھی ٹائم چھ بہ وات اگر نہ تھی فرصت چھ تیل نیر بہ واپس اگر
رۄپیہِ ساس ضایع گژھی مےٚ باسان تہِ چلہِ اگرچہِ رسول رحمت ووٚنمُس پنُن زُو بیٚیہِ ؤنمٕس پنٕنۍ گُلال زٕ بچہِ پنٕنۍ ؤنمٕس نالینہِ پاکن اگر سۄ ناراض گٔے پتہٕ کُس مانراوہن معاشرس منٛز پتہٕ کُس مٲنی معاشرس منٛز تتے چھِنہٕ موسیٰ علیہ السلام تہِ مانان تتے چھِنہٕ آدم علیہ السلام بب ٲسِتھ مانان تتے چھُنہٕ کٕہٕنۍ مانان اسہِ پننِس دامنس منٛز رٹُن تتہِ چھِ سٲری ژھانڈان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ ژےٚ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚتی کوٚرتھُن ناراض ییٚلہِ تٔمِس سۭتۍ ژےٚ تعلقٕے پھُٹرووُتھ ییٚتہِ وَن سا جناب تتہِ کُس ژھانڈہان تو اس لیے میری گزارش ہے یہ اللہ تعالیٰ فرمایا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اے ایماندارو اطاعت کریو خدایس بیٚیہِ کریو اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت بغیر محبت چھ بیکار محبت بغیر اطاعت تہ چھ بیکار ٹھیک ہے جرنل فیصلہ ٹھیک شاید بہ کرتا عرض تہ بوزنائے کانٛہہ حدیث پاک دپ صحابی آو تٔمۍ پرٛژھ یا رسول اللہ قیامت کر نبی رحمتن ووٚننس تیٲری کیاہ چھِ تٔمۍ ووٚنُس مےٚ نہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ اوسا پوٚز تٔمِس اوس نہٕ کِہیٖنۍ اوسا پوٚز تیٚلہِ تہِ کھژ لوٗکھ بٲگراوان یِہوٚے حدیث تٔمِس اوس نہٕ کِہیٖنۍ صرف اوس محبت غلط رویہ مولانا حضرات اختیار نہ کریں کُنہِ ساتہٕ چھِ یِوان عٲجزی انکسٲری وننہٕ بہٕ حظ چھُس کھاک بہٕ حظ چھُس حقیٖر پتہٕ چھا نفر حقیٖرٕے آسان نفر ونہِ بہٕ حظ چھُس کھاک ہے بہٕ حظ چھُس بیکار بہٕ حظ چھُس گُناہ گار ییٚلہِ ژٕ گُناہ گار چھُکھ اِمامتس لگکھا ساسہٕ بٔدۍ مولوی چھِ ونان بہٕ حظ چھُس گُناہ گار لگی نہٕ پھٲسِکھ اِمامتس تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ مولوی اِمامت کٔرِتھ اگر تی معنی نِمو گُناہ گٲری ہُنٛد مگر یہِ چھِ عٲجزی صحابین کوٚر عرض رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپُن یا رسول اللہ ییٚمہِ عبادتہٕ مۄکلان چھِ تتہِ تیٖژاہ کتہِ اَنہٕ بہٕ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ مےٚ حظ چھُ محبت خۄدایس تہٕ رسول خۄدایس سۭتۍ محبتُک معنی چھُنہ اطاعت صحابی اوس در اطاعت وہ تو محبت میں تھا سبزی معنی گو ہاک ہاک معنی سبزی تشا تران فکری اولو معنی گو پٹاٹو پٹاٹو معنی گو اولو تیشا بنانا معنی گئی کیل کیل معنی گو بنانا ان ادر لینگویج محبت معنی گو اطاعت اطاعت معنی گو محبت ان دا ڈیفینیشن آف صحابہ حضرات صحابہ کرام یل محبت تعریف کران تم وانا محب سون متی گو کیا وانا محبوب سون متی گو محب دا ڈیفینیشن آف محبہ according the صحابہ's concept حضرات صحابہ کرام ہندس کنسپٹ محبت معنی اطاعت محبوب باگر پنن قٲگِل کر بہن ہو آسان سارنی جنتس اگر خالی تہ آسو یہ مین قٲگِل یہ میون کٲشر پٲٹھۍ ون بہ کٲشر مقصد ٹھیک چھا یار برادری چلی نہ تتہِ اس لیے پنن تعلق کریو تھوڑا تھوڑا سمجھو تُہۍ کہ تُہۍ مہ گٔژھِو گروید مفتی منظورس تیٖتیاہ کینٛہہ یہ پکنایہِ تُہۍ غلط تہٕ غلطٕے پٔکِو أمِس تہِ کٔرِو کُنہِ دۄہ دٔپِس مفتی صٲب غلط حظ کوٚر مفتی صٲبس گژھِ احساس مےٚ کٔر غلطی مفتی صٲبس تہِ ونہِ ہے مفتی صٲب ژٕ حظ اوسُکھ راتھ ہوٚتہِ أسۍ ژھٕنۍ دعوتس ژٕ نہ حظ درٛاکھ نہٕ مسجد کینٛہہ خٲرٕے اوسا اگر نہٕ زیادٕ بے عزتی کٔرِو یہِ چھا کم پیٖر صٲب اسہِ حظ بوز ژٕ وولے دستار دوٚپُن نہ زیادٕ نہٕ کینٛہہ لاڈ زٕ ژور اسہِ حظ بوز ژٕ لایے دوٚپُن نہٕ زیادٕ کینٛہہ تھپیر اکھ زٕ اگر تُہۍ مفتیس ؤنِو ژٕ اوسُکھ راتھ یِہٕنٛدِ دعوتس اسہِ ووتُکھ نہٕ مسجد اگر نہٕ تۄہہِ لویِو تہِ أمِس مگر لاڈ زٕ ژور وٲلِوُس امہِ سۭتۍ سُدھرِ یہ ماحول اس سے ہم سب تازہ ہوں گے ہم اچھے ہو جائیں گے ہمارا ماحول اچھا ہو جائے گا اس بنو پت واقعی اہل سنت والجماعت اس کیا بنو اہل سنت والجماعت نت اگر ریش کو اس ونیت پہ شکر الحمدللہ بہ چھُس اہل سنت والجماعت بتس پہ نہ سنت کہین بہ چھُس اہل سنت ہو تشا ترا فکری ہاں یور آس پینٹ یہ تو ژھنِتھ ات آسن کٹ ترٲیِتھ ٹھیک چھا یپٲرۍ تہِ آسن شاہ رخ خانن سلمان خانن کٹ ترٲیِتھ ٹھیک چھا قمیٖض آسن ژور یپٲرۍ کٔڑِتھ تِم بٔرۍ
پتہ ون نفر اہل شکر الحمدللہ بہت اہل سنت امس ون بہت اہل شاہ رخ خان اہل سلمان خان یہ گئے نا وچو بور تھی کت وہ ہیکو ورنت مگر میان ست گسان بدنام سلطان العارفین رحمۃ اللہ میان ست ون ست گسان بدنام نوز باللہ من ذالک حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت علماء اہل سنت اکابر اہل سنت حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کر اک مریدن بریلی شریف من دعوت واریاہ کال گوس پکان حضرت میون گھر ان تو تشریف تو حضرتن کور اک دو تم لوگ تکلیف وچو میں فرصت انشاءاللہ بہم تھونس ڈیٹ تو وقت گو وقتس پہ ووت اعلیٰ حضرت ام سند گھر بت میونڈا کھین دپان ام شوق ست یل امس واریاہ کال گو ؤری گو یا شریعت گئی امس دعوت کران موقع اس وہ کتا خوشی گئی امس ون بہم چون گھر مفتی منظور ماگم اڈس من تی مفتی منظور کن دہ یپر کھاگ وسان سوموس من تی اگر توت کھاگک عزت کرس تو یہ کوتا ماشاء اللہ اہم چیز مثال نت بہ ہیکو تھی سمکھت پرت جائے بس ونان یہ دینی عزت توت الحمدللہ مشو مبارک تھی اہل سنت والن اگر بی کن مکتبہ فکرک مولوی آئے سہ لگہ ٲلون تہ گنڈ ٲلو کنس تہ لگہ بہس پھیران اتھے پہ توت کران یور تھپ بیاکھ ہے حضرت ژٕ پکان یتھ پٲٹھۍ ژٕ پایدل آسان ژٕ گژھان بےزتی مولوی نیاک دپیاک یہ درایاو مولوی اک دۄہ موٚزوٗرۍ اتہ اونُکھ تھپ کٔرِتھ دوٚپُس ژٕ یُک سون عٲلِم بےزتی کرکھا اَسہِ اونُکھ تھوٚوُکھ گرِ بنٛد مگر یہ سوچکھٕے نہٕ یہِ کیٛاہ کھیٚیہِ حضرت صاحب اونُکھ تھوٚوُکھ گرِ بنٛد نہ اور چھُ نیرُن کِہیٖنۍ ژٕ روز گرِ گرِکیو کرِ پھاکہٕ مریا حضرت ابوبکر صدیقس واتاو زو ییٚلہِ یہِ خلیفہ اول آو بناونہٕ کالہٕ آو یہِ خلیف بناونہٕ صبحٲے تُجن ژادر پٹھا درٛاو موٚزوٗرۍ صاحب چھِ أمِس تھپ تھپ کران دوٚپ ہے امیر المومنین کوٚت درٛاو ژے درٛاکھ بیٚیہِ تِتھے پٲٹھۍ نوز باللہ تِمن گامکٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ درٛاو یِتھ پٲٹھۍ راتھ اوترُک تامتھ ژٕ نیران اوسُکھ آز تہِ درٛاکھ تِتھے پٲٹھۍ دوٚپُس مطلب ژٕ چھُکھ امیر المومنین دوٚپُس بہٕ درٛاس موٚزوٗرۍ دوٚپُس نہ حظ ژٕ امیر المومنین دوٚپُس تیٚلہِ کرا بیت المالس ژوٗر کرا بیت المالس اتی پٮ۪ٹھ آو پارلیمنٹ کرنہٕ سٹینڈ پتہٕ کوٚر صحابہ کرامو مشور امیر المومنینس کۭتیاہ چیٖز گژھن آسٕنۍ از طرفے بیت المال ٹھیک چھا اتھے پٲٹھۍ کرٕ بہٕ تۄہہِ گُزٲرِش اعلیٰ حضرت ییٚلہِ أمۍ سُنٛد گرٕ بتہٕ کھٮ۪نہِ آو أمۍ چھِ ہتہٕ بٔدۍ سِنۍ تیار کٔرمٕتۍ ویرایٹی اعلیٰ حضرت چھِ دِوان ٹوٗرِ پیالن نظر اتہِ چھِ واریاہ ٹوٗرِ پیالہٕ اتھ منٛز سِنۍ أکِس کباب گۄشتاب ماز کیٛاہ تانۍ ہُہ بریانی ژۄچہِ وغیرہ وغیرہ نیبرٕ چھِ ہتہٕ بٔدۍ سِنۍ بناوان لُکھ کڑی کیٛاہ تانۍ بِنڈی سُہ تٔرٕن وارٕ وارٕ یور تہِ تو اعلیٰ حضرت چھِ نظرِ دِوان ییٚلہِ أمۍ واریاہ کال دیُت نظر تہٕ یہِ چھُ مُریٖد کران عرض دوٚپ حضرت کیٛاہ چھُو تُہۍ کیٛاہ وٕچھان کٔرِو حظ بسم اللہ دوٚپنس اللہٕ چھِی نا رنہِ منٛز اللہ کیٛاہ ووٚننوس دوٚپنس اہن حظ سُہ تہِ حظ چھُ دِژٕن نظرا وظرا تِم ٲسۍ پتھ کُن اعلیٰ حضرت ووٚننس دوٚپنس ہے ژٕ کوتاہ بے خبر چھُ یُس سِنٮ۪ن ہُنٛد سردار چھُ سُہ چھُ ال سُہ چھے تھوٚمُت ژےٚ پتھ دوٚپُن رسوٗلِ خۄدا زُو ونٛدہوس تتھ طریٖقس میون حبیب اوس گژھان پانے مدیٖنہٕ کِس دُکانس پٮ۪ٹھ سبزی وٲلِس نِش پتہٕ اوس شوقہٕ سۭتۍ ہٮ۪وان ال رسوٗلِ خۄدا صلی پتہٕ اوس تُلان نکھس ال ننہِ ونا ننہِ ون مےٚ تہِ آو اکہِ دۄہ جذبہٕ خطرناک مےٚ تہِ ووٚن مےٚ ووٚن کیٛاہ چھِ ونان گرِکیو دوٚپُکھ ہے اتہِ أنۍ زِ کانٛہہ بہتریٖن چیٖزا مولویس ونُن بہتریٖن چیٖزا یہِ ما انہِ ٲلہٕ مٔنٛزۍ مےٚ کیٛاہ تُہۍ زیٖٹھ ال پکناوان چھُس بہٕ نکھس گرِ ووت وُنہِ چھُس بہٕ دُکانسٕے پٮ۪ٹھ بُزرگ اکھ سمجھاو دپان ہے مولانا یہ کیا تن یہ عجیب طریقہ نقل چھُکھ پکناوان مےٚ حضرت یہ حظ چھُ سنتِ رسول اللہ مےٚ ووٚن سنتِ رسول اللہ أمِس بُزرگس گوٚو تٔمِس گوٚو تھوڑا ماشاء اللہ احساس دوٚپُن ماشاء اللہ ماشاء اللہ
सच में पत बोल तुम हदीस पाक इत पे टोट हबीब गसान शौक सत मदीन किस दुकानस पत नक्स आनान शान मुबारकन पे पन अल अति निवान गर मे कर तथ मज इतात हजरत मुजद्दिद अल-हुसैनी रहमतुल्लाह अमिस मुताल्लिक वाक़या मे त्यूता कन्फर्म कहीं मे बोजमुत पन्न असातिज़ान निश दपान अमिस आखिरी आनस तामत पन्ने कोरि औलाद जुर हजरत मुजद्दिद अल-हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद दीन करान ताज तवे तमिस वन मुजद्दिद फरमाए ए मोइन पन्नो पूर अन बुलाया दपनस है गोबरे मे तमा खुदा सूजी मेन सी हयातस मन औलाद पत फिरवावन सुबह नकस ईतिस कालस मेरे यमन शानन पे मथर कर औलाद तीतिस कालस ये मे करार कहें ते वन बाब साहब तुम क्या बनाया ये अजीब कथा दपनस ईमान आली मकाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दो पन्न शान मुबारकन पे तुलमुत बचपन किस हालतस मज गो तमिन पेशाबी मुबारक जारी मे तमाम बह करा यह सुन्नत अदा हालांकि जबरदस्ती सुन्नत जनित मनित मन मगर मुजद्दिद सुन्नत अदा कर यूता आसान ख्याल आला हजरत चमिस वन दपन है सिन हुन सरदार मेल घर के वोन दब के असल चीज मिनी आल ये गर वोतस तु पत रबरी सब वन घर सुन्नत यह तुथ सुन्नत इत पे अदालतस मन तु सुन्नत जज चुना सुनत इस्लामी जज अमिस अत सुनत अत मन लूर तुना ये बह गर वोतस घर गई सारी नाराज दोप यह क्या गामगी गई तमिस वन टिल लिफाफ मे तेल गे सुन्नत अदा तेल रोजे यह सुन्नत चूर मे तुम खित दोपन वन असल पान चीजा मे वसु कान पगड़ी सारी कलम परू नई यमो जनानो निकाह कोर्ब निकाह ति परू नई तुम सुनत रसूलस तहकीर कर तम गनान गुल दपान पाई सुन्नत कम से कम अटेंशन गया कि कहें तो आला हजरत मुरीदस वन दपान यार सिन हुन सरदार यह आल यह पथ थोबत इन ब्रेकिन आला हजरत तु चोट खेवान आल मकलो आला हजरत कुरन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना हमें मुरीद हजरत थोड़ा सा और हजरत कमायो दबरस ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मे इज गुंजाइश मे खो अल्हम्दुलिल्लाह यह पसंद महबूब खुदा सुन पसंदीदा सुन खाना भी हो गया और सुन्नत की सुन्नत भी हो गई तो उठ के आला हजरत चल दिए तो सानिन बुजुर्गन मशाइखन सुन्नत अदा करने यूता शो क्या तिमन ताल्लुक बिल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बह कर तुम गुजारिश मैंने बुजुर्गो दोस्तों मान कलामन मन तेजर ता बह वन कुन सात हमेशा तेजर गसान बह हमो माफी तुह मगर बह कर यही गुजारिश मेन यही तमा कि अल्लाह ताला कर मे मोत अता मोहब्बती रसूलस मन सारे ताकि ईमानी कामिल हासिल तुझा पता अत मोहब्बत मन मोत गत इतात तो ताल्लुक मन इंसान मोमिनस मोत हासिल तेल फरमावा रसूल खुदा सल फरमावा मोन मुहिब कयामतस मन तो जनतस मन मे तला वनु तह मन कुस कुस रसूल खुदा दिल वन कि नरो अथो वन कि नरो दिल वन कि सिर्फ अथो सती दिल वन सन्नत करू अदा क्या सनिस दिलस पे खुदा दितमुत इख्तियार हजरत रसूल अकरम तमन दिलन पे नजर तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ सोन इज्जत अथ सत अल्लाह ताला दीन बोजित अमल करने तौफीक वनकस कश्मीर हालात वारिया नोजुक हालात ठीक सोन तमा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर हिंदो पाक को हल करना चाहिए यह अहले सुन्नत वल जमात की देरीना ख्वाहिश है हमारे उलमा हमारे मशाइख हमारे बुजुर्गान दीन आज भी बहुत सारे हमारे उलमा अहले सुन्नत जेलों में हमारे भाई जेलों में हमारी बहनें जेलों में मसला सिर्फ मसले कश्मीर है और ये जो है एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है
یہ کوئی چھپا چوری مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، ایک تو یہ مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ جو ہے اس وقت ہندوستان میں ہندوستانی حکومت نے ٹرپل طلاق کا ون سائڈ ڈیسیجن جو لیا، ون سائڈ ڈیسیجن، ٹھیک شاید اگر غیر مقلد اہل حدیث ورانچ اسے مانا، اگر غیر مقلد اہل حدیث لوگ کہتے ہیں ٹرپل طلاق از رائٹ، یہ بل جو ہے یہ ٹھیک ہے، تو یہ ان کے بارے میں ٹھیک ہے، they are very different ہے نا from the اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت سے بہت ڈیفرنٹ ہے، وہ مسلک وسلک نہیں مانتے ہیں، اہل حدیث والے نہ شافی مانتے، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ حنفی۔ ہمارا تو ہندوستان کی اس کیا کہتے ہیں موجودہ حکومت کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں پر جو میجارٹی ہے ہندوستان میں وہ مسلک حنفی کی ہے، کس کی ہے؟ اور مسلک حنفی قرآن و حدیث کے تحت مانتی ہے کہ ٹرپل طلاق کا بل جو یہاں پر پاس ہوا ہندوستان میں وہ بالکل غلط ہے، وہ بالکل، یہی وجہ ہے ہندوستان میں اس وقت اہل سنت والجماعت کے لوگ گرفتاری علل اعلان دے رہے ہیں، بھائی ہمیں گرفتار کرو، سزا دے دو۔ یہاں پر جو ہے وہ جنرل ڈائن بھی آیا، آج تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر بڑے بڑے جابر آئے ہے نا، یہاں پر ہمارے عالم علامہ فضل حق خیر آبادی کو رحمت اللہ علیہ کو جیل کالا پانی ہے نا، نیکوبار انڈومان نیکوبار جس کو آپ کہتے ہیں، وہاں پر ان کو زندہ ہی ختم کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو اہل سنت والجماعت ہمیشہ اپنے ملک سے محبت کرتی رہی ہے، لیکن جب ملک دین کے خلاف ہو جائے تو محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس بل کی پرزور مذمت کرتے ہیں، دوسری بات جو ہے یہ آرٹیکل 35A اور دفعہ 370 جو ہے اس کے بارے میں سنا گیا ہے ابھی کچھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، تو یہ چھیڑ چھاڑ یہاں پر کشمیر میں کامیاب نہیں ہوگی، بیکار کیوں مودی جی اپنی بے عزتی کرائیں گے، یہاں کامیابی نہیں ہونا اس کو۔ اکارڈنگ دا رول آف UNO، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، یو آر آلسو ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ مین، آپ بھی جانتے ہیں یہاں پر یہ رول نہیں ہوگا، تو آپ ایسے ہی لوگوں کو پریشان کر رہے۔ ہماری گزارش ہے جس کشمکش میں اس وقت کشمیر کے لوگ ہیں وہ تھوڑا ان کی کشمکش کو ختم کیا جائے۔ اور میں نے سنا جو ہندو کی تنظیم ہے ہندو مہا سبھا، انہوں نے آفیشل ایک آرڈر نکالا ہے کہ ٹرپل طلاق کے بعد ری میسیج آف ہولی قرآن ہوگا، یعنی قرآن کو بدلا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ قرآن کو بدلا جائے گا۔ بشسون مکان بناوان سو تاک لیولی پونسے شنتی دیا، سمجھے؟ بگا سانا یہ کہت کارون کی کیا ہے بشسویا منن جیل خورشم شورز مگر میں قربان کر مول موج اہل و عیال پنن پان حضرت رسول اکرم اس پر تل کیا مانی اوے شز با آز کرم بس ونا یا رسول اللہ میں آز روزی گواہ میں آشن یہ دنیا تما کی مجبوری ہے چیئے روز میں بار تما شمن اوے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں ری میسیج آف ہولی قرآن کے بارے میں ہندو مہا سبھا نے جو کچھ لکھا ہے اگر وہ سچ ہے تو پھر یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں پھر جہاد کرنے کے لیے کسی مفتی کے فتویٰ کی ضرورت نہیں ہے، جہاد خود بخود فرض ہو جائے without showing off any fatwa from any مفتی، کیونکہ یہاں بہت سارے مفتی زر خرید بھی ہے، تو اگر قرآن سے چھیڑ چھاڑ ہوئی تو جہاد خود بخود فرض ہو جائے گا۔ یہ جہاد صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں ہو جائے گا۔ پھر یہ یاد رکھنا چاہیے مسلمان جب اس بات پہ اتر آئے تو وہ پھر مرنا تو پسند کرتا ہے لیکن ہٹنا پسند، تو آپ ٹرپل طلاق کی بالکل مذمت کر رہے ہیں، ادھر اس کو ان کو گھماؤ دکھاؤ ان لوگوں کو تھوڑا، آپ جو ہے یہ ٹرپل طلاق کی مذمت کر رہے ہیں، آرٹیکل کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ ہو رہی اس کی بھی مذمت آپ کرتے ہیں۔ ہندو مہا سبھا تنظیم نے جو کہا ری میسیجنگ آف ہولی قرآن اس کی مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو ہے ہماری یہی گزارش ہے
मुझे में लास्ट गुजारिश बकर इख्तिताम तो पता है कम सत गो कामयाब हाँ सह गो अम सत बांग गो गरन मज लबन की ठीक है आजान पान गो गरन मज लबन यम सात आजान ग अगर मुफ्ती मंजूर तकरीर करान अमिस वन हजरत कर बंद कुन सात कर यह बंद अम सुंद रोब ताब छुई तह पे रोब ताब या बे सोच वन हजरत बांग दे जवाब दिमो अगर नमाज 5 मिनट 10 मिनट और योर इज्तिमा खतर ग तो इसलिए मुझे भी चाहिए कि मैं उसूलों के तहत चलूं और जिनको मैं तालीम दूं वो भी उसूलों के तहत चलें। अल्लाह ताला दीन बोजित अमल करने की तौफीक वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वुचो तय बकर अर्ज कुरानस पत कत्या छ लगित छना बोझू तय कुरान कित पर तब्दील करना चाह। यहाँ पर शायद आज हाफिज कुरान की दस्तार है। कितने हाफिज माशाअल्लाह 3 हाफिज कुरान यम छिन 3 की मगर तुम करू खुशी कि तह खाग क्यों या यपर बडगाम एरिया बीरू एरिया सोरे तह करू वनस माशाअल्लाह तह तरू पन नाव वनस एड खुदाई सिंदिस रजिस्टरस मन कि खुदाया चान कुरान खदमत करान। आज 3 हाफिज कुरान यम तिमन अगर कुरान नोज बिला जालनी कुरानी खत्म करने तो वस हाफिज यपर पर 3 हाफिज खड़ा कर गोन त्राना जरूरत अकु हाफिज बोजना सोरी कुरान मगर अगर वार वार मजदार आय बोझो 3 नफर करो खड़ा बे कुरान वजूद अवे फरमो अल्लाह ताला इन्ना नानु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफिज़ून। अगर कत्या बम पेन दुनिया में पत बच अकु हाफिज कुरान बे तो कुरान करीम वजूद या दुनिया में इसलिए यह तय मुबारक यम दारुल उलूम अल जामिअतुल हनफिया फार्म बैंक का फार्म सिम यात वनान बह कर अकु चीज गुजारिश बस अकिस यारस सम खो मे आइस क्रीम सह आइस क्रीम 15 रपि कतिस 15 रपि दपन बह डेली खेवान मगर मे ते आव मज पोज कत हेकत मे 15 खेनस मार मज तम वो मे बहुत डेली खेवान बे कहान आइस क्रीम खेवान 15 रपे 30 कत्या गई 7.5 मोन यार खेवान आइस क्रीम अगर यह हाथ ही दी दारुल खागस रतस हाथा हाथ बह वन तह मे वो जायन मौलवी वन वो से गोस आजम नाव पत वातान कहान यह कम सस नावस बेअदबी वो से अक दो बोज मे वन तस नाव तिम मौलवी सबन हूं कह ये मोन वो से रसूल खुदा से नाव कुछ वत यल कहान वोत नौज बिल्ला मिन जालिक नार हतन मे जिस्मस बह गोस खड़ा इत पे तुल मे अथ वदन वदन मे मोन आहलो अयाल कुर्बान रसूल खुदा सिंद नाले ने पाक इसलिए बह हम नाव कह सोच यम सन नाव तो हम सन नाव बेजो ने यह नाव हेवन कह ताकत बिचारस दिनस कहें सह कत वत ठीक योरे मुस्तहिक सह कत वत तुंदिस खुदा तुंदिस दारुल हाफिज खुदा तो खुदा रसूल वो खुद चलेगा लेकिन आप अवलिया अहले बैत रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन यमन पे सोन जू कुर्बान तिवन नाव हेत म करियो तिमन नौज बिल्ला क्या वना खुदा बचैन बेइज्जती। इसलिए मेरी गुजारिश है ये फार्म नीजो लकड़ लकड़ जवान नीजो बुढ़ नीजो पता जो पन्निस नीचे से 10 रपि डेली तुम गई 3 हाथ जज चंदस तवा हाथ दारुल मज चोन हाथ ये योर वात ना दारुल मज अस न मोदी जार पार कर तो मनमोहन सिंह अस चलान पन दारुल कफी ये 7 रपि दी दारुल ठीक अस खोर रटन जरूरत न ाणो पे आर्गनाइजेशन तह मुबारक खुदा करनो पन्ने तरफ बरकत अता तह मुबारक रसूल खुदा करनो इनायत तह यूता दारुल बोड़ बनो मे अमुक यकीन कि तुम बनो यूता बोड़ दारुल आज यूता बोड़ दारुल बह खुदा की कसम खुश हो जाता हूँ आज भरू लोल माज बेनी कोर बच्चे जवान स्कूल पढ़ने
ول बच बस नबर पारान बस यह कत वन बशमीरी साहब माफी हवान मे ज्यादा टाइम कत बह कर इख्तिताम बस पारान जामिया नईमिया मुरादाबाद मुफ्ती कोरस बह करान बस रोजान योर बोनियार उड़ी पन्निस गामस मे ब्या गाम अतुक नफर आव दोपन हजरत अस माह रमजान इमाम जरूरत मगर दिमो ना तमिस तनख्वाह कहें यह किस कत मे तेल क्या बन दोपन सह दिन मौलवी बन जिम्मेदार मे चलो बह दिम मे ग मुरादाबाद घर के दित मे पोस लगभग 8,000 रुपये 1,000 थो मे चंदस क्या मुरादाबाद तम लगे मे 1,000 पत मे तत दारुल बत दिवान 7,000 दित मे इमामस इमाम कोर मुंतखब माह रमजान गज तौर तमिस इमामस दित मे 12,000 तमो ते 7 तो 12 कस गई ये इमाम करा मे डेली फोन है योर गसन बह वन ये जंगली एरिया क्या और बे गसन पत मे तमो दिसाया कि अहन तमो माशाअल्लाह तमो कोरस बह खुश 12,000 दितुक तनख्वाह ईदियान अलग ठीक है अल्लाह ताला कर सारे ٲलवन बरकत पर बह कर तुम गुजारिश तम सात ये जज्ब बह दिम इमाम फिर उन्होंने इमाम फ्री कभी नहीं लिया लेकिन एक दिन मुझे सिटअप उठाना पड़ा कि यार आज मैं भी देखूं खुदा की कसम सह वक्त तक दपा महमूद गजनवी वन अयाज साहब दपा अयाज तला मीन वज नी तो अत अन तिस कथा लिखित ये बह गमगीन बह गसन खुश ये बह खुश बह गसन गमगीन दपा अयाज साहब न्यू तत ओन वाजपेयी लिखने ये वक्त भी नहीं रहेगा क्या ये वक्त रोज दपा अम सात तड़स महमूद गजनवी सह वुचान वाज कुन दपान यह तड़ ना रोज कहें महमूद गजनवी सह नचान यह नचन ना रोज ये महमूद गजनवी मुसीबत सह वाज दिवान नजर अत ये वक्त भी गए महमूद गजनवी क्यों गई यह खुदा से आजमाइश ये ना रोज पत रोद न सह टाइम तम टाइम मे पोस जरूरत सह मकलिया बह गोस फारिग तमो तोन इमाम मगर बात रह गई इथे पे कर तुम गुजारिश यह वक्त रोज कहें यह दारुल इंशाअल्लाह नूरन अला नूर यह तरक्की याफ्ता इन कमेटी वाले दिन खुदा जजाय खैर मेनिस सैयद सबस ये सादातन सादीन अल्लाह ताला कर इज्जत अता यम बाकी इंतजामिया खुदा कर तुह त इज्जत अता क्या ईतिस कालस न तुह खुदा बरकत अल्लाह ताला कर तुम डबल बरकत ठीक तो अल्लाह ताला कर खैर तो लेकिन इन दारुल ख्याल थवा वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मसला ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अत दिम बह कुन सात तहरीरी जवाब ठीक आस्तान कुल कत तुम कुल आस्तान ये लिफ वह बह कर तुम गुजारिश तला 8 मिनट तम माफ ये ज़ियारतस मज कतन कुल दपा सह कुल षटान तमिस कह कि मुसीबत इवन क्या तन लुख वन यम कुल षटो यम वन जबरदस्ती कि इन जरूरत तेल कत मूल मुसीबत बह कर अर्ज तुम बूझू अगर ना तुम जरूरत मु षटू कुल अगर तुम जरूरत यमन जरूरत तम षटन तो अजाब त रटन तम अहन बह जना वन तम गि कहें पगह जना फुट दान नफरस सह वन मुफ्ती ऐ वन अत गि कहें बह जाना यह मामल ठीक मे अमुक पाई कि मे पृछू शरई मसल यह अगर अवकाफुक चीज अवकाफ मने गो वकफ इस खुदा सुन चीज ठीक बह कर अर्ज चीज जंग नर फुटनस दिम बह फतव कह अगर तुम कुल जरूरत तुम हेकू टित मगर जंग फुटा नर रोजा तह पाए न सह फतवा चिन किताबन मज आमत कि आमुत अगर कह मुफ्ती वन आमुत तेल तम से निश कम तो तम से यू पत ठीक है हाँ और इंशाअल्लाह हम तहरीर इसका जो है जवाब दे देंगे अजहर सैयद साहब को इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।